Halo Young Festers, selamat siang dan selamat hari Selasa di hari pertama di bulan Juni ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan sudah lebih dari 70.000 dosis vaksin Sinopharm yang didistribusikan ke perusahaan yang telah mendaftar vaksinasi gotong royong. Distribusi tersebut diatur menurut ketersediaan vaksinasi saat ini. Dilansir dari kompas.com, Ganti mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan produsen vaksin COVID-19 Sinopharm sebanyak 7,5 juta dosis. Nantinya vaksin dalam jumlah tersebut akan datang secara bertahap dan semua dosis tersebut akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong. Program vaksinasi gotong royong diperuntukkan bagi karyawan dan buruh perusahaan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang didukung berbagai pihak seperti Bio Farma dan Kimia Farma. Ganti menegaskan PT Kimia Farma terus mempersiapkan diri menyukseskan vaksinasi gotong royong baik dari sisi kesiapan rantai dingin di seluruh Indonesia, juga sarana maupun prasarananya termasuk SDM kesehatan untuk implementasi vaksinasi gotong royong. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Tahun 2021 ini, kebutuhan memiliki hunian diproyeksikan akan kembali meningkat. Proyeksi tersebut berdasarkan pertumbuhan yang dialami sektor perumahan pada triwulan 3 2020 yang mencapai 2%. Kemudian, pada kuartal 1 2021, imbas kebijakan stimulus diskon PPN dari pemerintah mendorong pertumbuhan di sektor properti sebesar 0,94%. Dilansir dari kompas.com, sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di bidang properti, lamudi.co.id berusaha mengakomodasi minat masyarakat Indonesia untuk memiliki tempat tinggal dengan menggelar Lamudi Online Property Fair atau LOPF 2021 pada 1 sampai 27 Juni 2021. Managing Director Lamudi Mark Polman mengatakan, melalui pameran ini masyarakat akan mendapatkan informasi terkini mengenai properti dan juga beragam promo untuk membantu calon pembeli menemukan tempat tinggal idaman dengan harga yang bersaing. Hal ini dimungkinkan karena banyak properti yang dipamerkan berada di lokasi strategis sehingga dapat meningkatkan nilai capital gain dan yield. Mark berharap, dengan berbagai persiapan, penawaran, serta program acara tersebut akan mendorong antusias masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi. Masyarakat juga memiliki opsi lebih banyak dalam mencari properti idaman dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor properti. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to the Daily News. I'm Clarice and I'm your host for the international segment of this news. Recently, Prime Minister Lee Hsien-loong is seeking unspecified damages for defamation from a writer at the Online Citizen, TOC, over an article that repeated allegations made against him by his siblings. Mr. Lee's lawyer, senior counsel Davinder Singh, told the court that a representative visited Ms. Rubashini's address in Selangor, Malaysia. A man claiming to be her brother said she has not lived there since early this year. Ms. Rubashini did not appear for the lawsuit and she was found liable for defamation on December 31st, 2019. The defamation was contained in an article she wrote for the TOC website on August 15, 2019 titled, PM Lee's wife, Ho Ting,
weirdly shares article on cutting ties with family members. In the article, Ms. Rubashini referred to the post by Madam Ho, Mr. Lee's wife. Madam Ho shared an article titled, "Here's Why Sometimes It Is Okay to Cut Ties with Toxic Family Members." Ms. Rubashini wrote about a Lee family feud between Mr. Lee and his siblings, Mr. Lee Xianyang and Dr. Li Weiling, over the family home at 38 Oxley Road. In the article, she repeated allegations by Dr. Lee that the Prime Minister had misled the late Lee Kuan Yew into thinking that the Oxley Road property had been gazetted by the Singapore government, causing him to change his will to bestow the house to Mr. Lee Hsien Loong. The government on Saturday issued a notice to clarify that COVID vaccination packages being offered by private hospitals in collaboration with hotels are against the rules. As per the guidelines, COVID vaccination can only be carried out at a government center, private center run by a private hospital, government or private offices, and near to home centers for the elderly and differently abled on a temporary basis. Hence, vaccination carried out at star hotels is against the rules and must be stopped immediately, the Health Ministry's notice said. So everyone, please be careful of where you get your vaccines from. If they're not at a liable place, then please don't get them there. It might not be the real vaccine. Last but not least, a fast-spreading strain of COVID-19 first found in India is causing a mini outbreak in Guangdong, with the southern Chinese province reporting 20 new confirmed cases on Sunday. Measures to restrict travelers leaving the province were announced as Guangdong stepped up inoculation and viral screening across multiple Pearl River Delta cities to curb further spread of the disease. That's all for the news I have today. Thank you all for listening up until this far, and I hope you really enjoyed this series. Make sure to stay tuned for the next episode later on this week. Thank you all. See you later. Kasus positif COVID-19 bertambah 6.115 orang pada Senin 31 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.816.041 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 4.024 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.663.998 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 101.639 orang. Jumlah ini bertambah 1.949 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,6% dan sebanyak 91,6% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.